नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो दर्शक बंधु राज्यर समस्त विद्युत उपभोक्ता वर्तमान जहाँकि राज्य सरकार तरफ स्मार्ट मीटर बाध्यतामूलक अर्थात जदि पूर्वर आपण मैंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं वर्तमान नुआ करी इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपण मैंने नौकरी ताले पूर्वर जो डिजिटल मीटर थिला ता परिवर्ते वर्तमान समस्त पाखरे स्मार्ट मीटर जहाँकि लगेवाई बाध्यतामूलक या सहित आपण मानकर जो विद्युत वितरक कंपनी आमर जो ओडिशा रे रही टाटा पावर से मध्य विभिन्न जिले में स्मार्ट मीटर जहाँकि बसैबा आरंभ कर सारा तेणु ये स्मार्ट मीटर को नहीं राज्यर विभिन्न जिले में जो मैंने विद्युत उपभोक्ता अच्छा से बारंबार असंतोष देखा जाउची किंतु यार भितर आम राज्य सरकार तरफ आउ गोटे बड़ घोषणा करा जायछि जे वर्तमान जो मानकर 2 किलोवाट रु कम रही आपण मानकर इलेक्ट्रिक कनेक्शन से माने मागणारे जाकि स्मार्ट मीटर बसई पारिबे एवं एने कोनोसी चार्जेस दिया जिवो नाही। तेणु जो स्मार्ट मीटर को वर्तमान बाध्यतामूलक करा जायछि एक्चुअली स्मार्ट मीटर कौन एवं एटा आमे लगेले आमको कौन कौन बेनिफिट मिलुची ता सहित एठार को कहीं वर्तमान विरोध करा जाउची ए विषय निहाती आपण माने जानिया पई चाहउछन्ती। तेणु आज भिडियोटी आमर स्मार्ट मीटर विषय रे डिटेल्स अपडेट जानिबा ता सहित सरकार जो वर्तमान निष्पत्ति नहीं जे स्मार्ट मीटर आपण मानकर कंपलसरी करा जिवो एवं कौ मानकर जहाँकि छाड़ मिलिबो से विषय संपूर्ण डिटेल्स आमे जानिबा। तेणु भिडियोटी निहाती आपण मानक पई गुटे इनफॉर्मेटिव रहिबो। तेणु भिडियो को जमारू स्किप न करंतुनी प्रथम शेष पर्यंत देखिए और चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करछन्ती वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। प्रथम देखूँ आमर जो रही स्मार्ट मीटर बा जोटा को आम प्रीपेड स्मार्ट मीटर कहूँ तो ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर आम कहीं लगेबा एवं ये स्मार्ट मीटर आमको कौन कौन सुविधा मिले एवं एटा लगेबा द्वारा आमर लाभ हम कि क्षति हम से विषय आम डिटेल्स आज भिडियो रे आलोचना करवा। तो देखूँ ये जो स्मार्ट मीटर आमर कहुच्छी एक्चुअली स्मार्ट मीटर कौन ना स्मार्ट मीटर होउची एक आधुनिक चिप आधारित विद्युत मीटर जोटा कि पूर्वर आपण मानकर देखिथिबे एइटा थिला एवं वर्तमान आपण मानकर एई भली स्मार्ट मीटर आपण मानकर लागुची एथिरे आपण मानकर गुटे चिप जहा कि रहिची तो सेई चिप रे आपण मानकु कोन रहउची ना जहा रियल टाइम रे विद्युत व्यवहार मापे एवं डाटा सीधा सड़क विद्युत कंपनी को पठाए। तो पूर्वर जो डिजिटल मीटर थिला सेथिरे आपण माने जानिथिबे आपण मानकर मासे परे जाकि निजर आपण मानकर आसुथिला बिल एवं सेथिरे आपण मानकर केते यूनिट खर्च होला तार गोटे हिसाब रोला किंतु जो स्मार्ट मीटर रहिबो सेटा आपण मानकर रियल टाइम अर्थात प्रति घंटाए बा 2 घंटा व्यवधान रे कंपनी को आपण माने केते यूज करचोंदी जाकि इलेक्ट्रिसिटी ता डाटा आपण मानकर कंपनी को पठै थाए एवं ए स्मार्ट मीटर लगेइबा द्वारा आपण मानकर कोन हेइताय ना एथिरे आमर जो सठिक एवं निर्भुल बिलिंग होता है बोली जोटा कि आपण मानकु कहूची देखंतु प्रथमे आमे जानिबा एक्चुअली यार मेरिट कोन रहिची बा जोटा कि स्मार्ट मीटर को लगेबार मुख्य उद्देश्य कोन रहिची तापर आमे कथा बा जे एटा को काहेकि वर्तमान विरोध करा जाउची जे स्मार्ट मीटर आमे काहेकि लगेबा ना स्मार्ट मीटर लगेइले एठरा हमर कोन रुहे ना सठिक एवं निर्भुल बिलिंग होता है। तेणु पूर्वर जो मीटर आपण मानकर मैनुअल रीडिंग होउतला सेथिरे विभिन्न समय रे भूल हुए तेणु स्मार्ट मीटर जेहेतु रियल टाइम डाटा दिए तेणु एथिरे आपण मानकर कोन ना जो डाटा दिया जाइथाय सेटा सठिक आसे बोली जाकि कंपनी तरफ क्लेम करा जायछि। तेणु ये स्मार्ट मीटर लगेइबा द्वारा आमर कोन हेइताय ना स्मार्ट मीटर निज व्यवहार आपण माने निजे ट्रैक करि पारिबे। तो यार गोटे ऑफिशियल जोटा कि ऐप रही जार नाम रही TPCODL मित्र ऐप यही ऐप माध्यम आपण माने दिन को केते यूज करचंती तार पूरा रियल टाइम अनुसार आपण माने देखि पारिबे जेमिति कि आपण मानकर ऑफिस घंटा जमी सकाळ 8 रु संध्या 4 भितर आपण माने जो कम यूज होता है से समय आपण मानकर इलेक्ट्रिक तेणु ताकू जदि आपण माने देखिबे प्रति घंटे वाइज आपण मानकर घरे केते कनेक्शन होउची बा केते आपण मानकर विद्युत यूज करि पाछंदी सब एटा रियल टाइम हिसाब रे आपण माने देखि पारिबे एवं एथिरे आपण मानकर कोन रहिची ना एटा आपण प्रीपेड रो व्यवस्था अछि अर्थात प्रीपेड हला आपण माने आगुआ एथिरे जाकि पेमेंट डिपोजिट करेंगे और से हिसाब से आपण मानकर जहाँकि विद्युत आपण मैंने व्यवहार करेंगे जमीती आपण मैंने मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कर मासे पूर्वर आपण मानकर जहाँ भी रिचार्ज कर तार वैलिडिटी अनुसार जोटा कि आपण मानक दि जाउची तो आपण मैंने सेटा गोटे लिमिटेड टाइम पाई व्यवहार कर ठीक से भाई जो आपण मैंने एटी रिचार्ज करेंगे एटा आपण मानकर कौन हम ना जेते पर्यंत आपण मानकर बालांस अच्छी से ही बालांस अनुसार आपण मैंने केते यूनिट जहाँकि जड़े पारे
ତାହା ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରିପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଲାନ୍ସ କମିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗୁଆ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜଟି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ କରାଯିବ, ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ରିଚାର୍ଜ ସରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୋରି, ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲେସ୍ କମେ। ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାରିଫ୍ କମିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ 2 ମାସ ଦେଉନଥିଲେ ବାଲାନ୍ସ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଯେଉଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟାକି 2 କିଲୋୱାଟ୍ ଯାଏ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପୁରାପୁରି ମାଗଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସରକାର ଆମର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ଅନୁଦାନ ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ସେଇଟା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଠି 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତେ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ରହିଛି ନିଜ ହାତରେ ନେଲେ ଯେଉଁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ମିଳିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିପାରନ୍ତେ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର 100ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରିରେ ନା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8.75 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳାଇବାକୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ 2.78 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 88 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାକି 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ସର୍ବମୋଟ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛି, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆମର ମାନେ ଲଗାଇଲେ ଲାଭ ନା କ୍ଷତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିରୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଡ଼ିଂ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଟରରେ 100 କି 200 ଟଙ୍କା ଆମର ପ୍ରତି ମାସ ଆସୁଥିଲା ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆସୁଛି ନା 400-500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରିଚାର୍ଜ 2% ଆପଣମାନଙ୍କର ରିବେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଏହିସବୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ୟୁଜେସ୍ ଏବଂ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ କାଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ବାଲାନ୍ସ କମାଇବାର ନଜିର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ଯାଇକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ନିଜର ଟଙ୍କା ନିଜେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବେ। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ଏହିସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।